Shalom, oras damang dainang adorang so tatangin hata ni debata dia pala partikenon jumulo mata pauduk rohata martang yang mahita. Damay mima lehon Tuhan mele Tuhan dinalahom manangin hatapan. Asa dibagasat dame dolas ni roha majakon hatam. Todim perbadia mana mengurupi hami. Asa mengetusi hami di hatam. Lumobi na posom na neng pararaton. Homa na madungani jala na mamakin na posomon. Asa salut hata na haluar sa pamangan na posomon. Gabitaw sangap di guar muna badia. Ibagasan Kristo Jesus martaya kami. Amen. Damang dainang na inalungan di bagasan Jesus Kristus. Hata ni dibata nanaing jamita di bagasan pertangyangan di mesan epistel minggu tanggal 27 Juni tahun 2021 sian surat ni Apostel Paulus na paduahon manopot huria Korin bidualu ayat 7 sa ayat 15 tajahama om mahatani dibata alay songon hasurunga muna dina saluhut di haporsyaon di hata di parbinotoan dina saharinggason di pakalongi muna di hami neng songonima hasurunga muna nang diulaot asini rohaon dada songon paksa hataki nang ngujiok kudo tahe sitong ni holong ni rohamuna tumibakkon pakaburjuo ni akadongan adiboto hamudo asini roha ni Tuhan Yesus Kristus na mamura hiyan gabi pugos ala ni hamu asa gabi mamora hamu hinorhon ni pugos nai odo turgas yan aw na patut doi di hamu ay hamu jumulo hiyan siya na tao ni upuka nang napatupahon nang natumahi asa patulus hamu manuaing nang napatupahon asa songon rikot ni roha laho tumahi songon nima na patupahon hobar tunadapot ay molo adong rikot ni roha halasonon do na dapot datung salpu siya na dapot ay dada naing haporsuhon di hamu hasonangat niya didongan naing masipadosa ma niyan ang gosonari tomu-tomu na lubi na di hamu manahurang dinasida asa di tomu-tomu nang nalubi na dinasida nahurang di hamu asa gabi dos hubar tu natsar surat si peok na gudang dang merlobi-lobi jala si peok naotik dang urangan ido pajahon na damang dainang na hinolongan di bagasan Yesus Kristus sahalak Bunda Teresia di bagasan parngulon na pola do ditinggalo ni mana sa luhu na akanadong di bana kahamoraon lao tu sa daerah terpencil tu akka daerah na pugos tujua di bana hulang sada do asa boy mangurupi akka naso na margelok jala asa marguna tu akka naso marama naso marina pangurupian na pinatupa ni Bunda Teresia sa sitong na tarida doi ala na mangulu holong ni roha ni Kristus di bagasan parngolon na jala ganup jolma sa sitong na di bagasan parngoluon molo nunga mangulu Kristus di bagasan ngoluna iko bodoy bana mangurupi nasa natolap ni guguna di bagasan turpu jamita na sa tuhita dia pala partikenon songo dia Apostel Paulus paingoton akajol manadong di huria Korin asa patupahon pangurupion tuaka narikot ima diurupi talumobi ma tuhala karisten na adong di huta Jerusalem na di bagasan akasitaw na doak kahapogoso di bagasan turpu jami taon adorang so ayaton takas do di patupa Apostel Paulus songo dia huria na adong di Makedonia
patu pahon pangurupion. Dada ala na marlobia dinasida. Alai ala totong do dilana nasida saluh na haporsuon. Na diaye ni akadongan na porsia di Jerusalem. Haporsuhon na diaye ni dongan. Jala holong ni roha ni Kristun samian di bagasan parnon nasida. Ido mangojor. Jela ido mengajari nasida. Gabiboy patupaon pangurupion. Di bagasan las ni roha. Huria na pinarsangapan. Jala na hinolonga di bagasan Yesus Kristus. Di bagasan ayat 7 diturpuk jami taon. Takasdo di boto aposteli. Songo dia surung-surung manang hasurungan. Ni Huria mana akajol mana porsia. Na adong di Korit. Hasurungan di nasida di bagasan turpukon. Dada hasurungan di hamoral. Alai dia do hasurungan di nasida. Di bagasan turpuk jamitos takas di dokon. Alai songon hasurungan muna dinasa salhut. Di haporsiaon, di hata, di parbinotoan, di nasa haringgason, di pakkalongi muna di hami, neng songoni mahasurungan muna nang diulan asni roha. Lapatan na, jumulu do nasida majalo Tuhani, gudang do surung-surung di nasida. Alenima, ikut tarida manang hasurungan di nasidai, di bagasan ulan asini roha. Ulan asini roha songod dia. Ulan asini roha naboy mangurupi jolma nason margello. Di ayat pawaluhon baka di dokon apostel itu dada songon paksa hataki. Lapatan na songod dia. Dada na dipaksa aposteli na sida mangurupi. Ala na ulan mangurupi. Anggo ala na dipaksa. Dang ala na nyojor ni roha. Sasitong na dang adong ipolani di bagasan panguluan. Alay ala na miad do Jesus Kristus. Ala na mangulo do Jesus Kristus. Si Paulus holang paingoton. Dang na mamaksa. Di paingot na sida. Asa unang dilupaw na sida songo dia balga ni holong ni roha ni Jesus Kristus. Nang dipatupa. Tu bagasan ngolo ni gadup jon manapor siya. Bahkan dia ada pasyahon di do ibana do ay diboto hamu do asin ni rohan di tuate Jesus Kristus na mamurahian gabi pugus ala ni hamu asa gabi mamura hamu hinoron ni pugus nai. Diingatkan kembali bagaimana Kristus yang kaya tetapi meninggalkan semuanya untuk datang ke dunia, meninggalkan kemuliaan. Ditadikon ibana do salu akahamoronna. Asa nasajol mana pugus di bagasan partodion ala ni dosa. Gabe di pamora. Gabe olo Jesusi marlea. Mate di hau pinor silang. Asa unang hona uhumbe akajol ma pardosay. Huria na pinarsangapan di bagasa Jesus Kristus. Ujahan nasahat tuhita dia pala partikyanon songon na hami bahen imatakas marsiurupan di bagasan holong. Songon dia dojol man na marsiurupan di bagasan holong. Damang dainang dakku boto di luak muna. Alay di piga-piga luak na ya hami bereng. Soal nanang mangurupi dongan nunga bakol dula nakajolma. Najolo ditiki siya menekon nami takas do hami bereng di hutan nami alana di hutan nami ima parhaw maeme di daerah ledong sekitarna. Adong do disan marsia pari lapatan na marsiurupa. Di bagasan na marsia pari isarana molo sonari karejo di haumanami tumarsugo karejo di haumana asik. Jala molo dang adong karejo di haumakku ibaratna. Lado karejo tu haumana asing tanpa dibayar dan mengurupi nasida. Ale anggo sonari
ngamaul tabereng. Gudang no tabereng sonari. Songon ima hobbar balo na mangula dope imana na mangula alang ngolo mangurupi. Bahkan waktu menek kami jujur di dokot. Molo adong imana tua-tua mula sa kauma. Mabuan soban. Somal do anggo mamolu si tadang mabuan si buanon. Somal do kami mangurupi na sida mabuan ni masuban. Anggo sonari daun pe. Molo dibering pasoni las-las do. Ditinggal hon dang olo mangurupi. Turpu jami taon na pinasa ni Apostol Paulus tu huria Korin parngulun di huria Korin pinasongo parngulun sonari do. Bakol mangurupi. Nung adong di tahi rohadina sidahian neng mangurupi alay di bagasan ma perkembangan dang diupatupan nasida. Ido bahen di paingot aposteli asa dipatupan na sida musenang pangurupion hobarto holong ni rohani di bata. Huria nenolonga di bagasan Yesus Kristus anggo tajahas yang naik 12 1 ayat 15 di dosongonon ay molo adong riko ni roha halasono do na dapot datung na salpu siya na dapot ay dada neng haporsun di hamu hasonangat ya didongan neng marsipadosa mania. Marsiurupan konsep marsiurupan na binahin ni Apostol Paulus sa hitong na konsep kesetaraan. Asa unang adong mamorahian di bagasan ima perdagingon alay pugos di bagasan partondio. Iko seimbang. Seimbang di bagasan parngoluan. Seimbang hamora di perdagingon do hamora partondio. Alay agos onar dambe. Gudang do jolma mamora di bagasan perdagingon. Alay di bagasan partondio ibana dang mamora. Bakol ibana mangurupi. Molo tumpe ibana patupan pangurupi ento kadongan na nang adong do na diigil ni rohana. Sa jojot do tabaen pangurupioni mga tungado. Hape jami taon nang takas madokot tuita dang songoni. Pangurupion na tapatu-patu kadongat ta. Songon hataridaan nong mien holong ni rohan ni Yesus Kristus. Asin ni rohan ni debata di bagasan Yesus Kristus di bagasan parmulota. Dasar kita membantu orang, menolong orang adalah karena kita sudah terlebih dahulu ditolong oleh Yesus Kristus. Diselamatkan oleh Yesus Kristus dari kuasa dosa. Maka panggilan iman orang percaya harus menerima itu dan menghidupi keselamatan itu. Songo dia carana merhite-hite na olo mangurupi dongan na di bagasan holong ni roha. Damang dainang nenolonga di bagasan Yesus Kristus. Songo dia do na marsiurupan di bagasan holong ni roha. Adong ima piga-piga nanay pasaton nami hobar tu jamitata dia pala partikyanon. Na perjulo tapatupa pangurupion tudongata di bagasan holong ni roha tanpa mencari keuntungan. Damang dainang moloy madipatupa hamu pangurupion tu gereja Maria Silelehon. Tu padita malen hamlateon do to kalian asik. Jangan pernah di dalam pikiran kalian harus kalian terima balik. Karena apa? Karena setiap orang yang sudah memberi pada dasarnya karena dia sudah terlebih dahulu menerima daripada Tuhan. Maka ketika kita mau memberi dengan mengharapkan balasan yang setimpal, berarti itu mempertunjukkan bahwa kita masih miskin di dalam iman. Tetapi kalau kita sudah kaya di dalam iman, kita memberi karena memang kita sudah kaya di dalam iman. Kita memberi tanpa mengharapkan imbalan yang sebanding, yang sama. Tetapi justru pemberian yang kita beri itu tidak pernah sebanding dengan pemberian yang dianugerahkan Yesus Kristus. Sebanyak apapun pemberianmu kepada gereja, kepada orang lain, kepada sanak saudaramu, tidak ada bandingannya itu dibandingkan dengan kasih Yesus Kristus yang sudah benar-benar menyelamatkan hidupmu dan memberikan kehidupan yang kekal bagimu. Karena apa? Karena kekayaan manusia pada dasarnya tidak akan pernah bisa menyelamatkan dia dari dosa. Tetapi kekayaan Yesus Kristus di dalam pengorbanannya itulah yang menyelamatkan kita. Aleni nasa jelma na mangurupi donganna
di bagasan pangoluon nasa jolma na mangurupi dongan na di bagasan holong ni roha ala nang mangulu do holong ni roha ni Yesus Kristus di bagasan pangolon na paduahon damang dainang nenolonga di bagasan Yesus Kristus songo dia do jolma na marsiurupan di bagasan holong ni roha jolma na marsiurupan di bagasan holong ni roha ikon botot di bana do di bagasan ngoluna pataridan hamoletet tu di bata dapatan na songon dia bulan sunari amang inang nenolong di bagasan Yesus Kristus molo dilion ni matudongan na to di paburang-burnang na dilihon nai ngahules songon dia etok ibadah molo songon dope konsep tadi bagasan pangoluon na mangurupya kadongan dang adong ipolani di bagasan pangolta sahala padisa song kami dohonon nami ma tumagot unang lehok kamu ni selo muna anggo ido dalam muna mabayen paburnang-burnang diri gabe mabayen asiniro hani debata magos yang bagasan ngulu muna alay anggo dipatu pahamuna pangurupet to akadana asing mabay rohamuna gabe patutoru diri jala gabe mabay pamujet to debata ido nasitu ulah kamu na mai di bagasan parngolong muna na parpudi sahali songo dia do ima na marsiurupan di bagasan horong ni roha songo turpu jami taon songo na diayat ima 10-15 di dok anggo sonari tomu-tomu na lubi na dihamu mana hurang dinasida asa di tomu-tomu nang nalubi dinasida mana hurang dihamuna asa gabi dos hobartu na tarsurat sipiok na gudang dang marlobi-lobi jala sipiok na otik dang hurangan konsep marsiurupan di bagasan ima holong ni roha songo turpu jami taon konsep na songonon molo di patu pahamuna pangurupet tudongan iko porse do hamuna neko bodo ima dongan munai musenang mangurupi na asing ino tangyang ta molo hurupi dongaku iko porse do ikut urupa di dongakot do anongan lana asing dak ko urupan dak anak ngin urupan alai na asing ido hataridaan songo na diigli dibatasi bagasan parngolot songo panipuli adong may masada carita adong masahal mahasiswa PPL jurusan kedokteran kuasma istarana anggo sonari kuasma mana di sada luat di sada huta di sada desa tiki masuk imana tu desaon alana na baru dupe mana di desa dang diboto ibana soal lima di soal desa berdalam memana nang mangalului ima tempat kos selama koas dang dapat di mana ngeluje mana madiori luje memana mauwes itu tu memana diberengi mana di desa on ala na tu hauma tu sudenang jolma dang nabuka lapo do kalen asing diberani honibana madirina masuk menutup tu sada jabu itu tu mah nama buka sahalak ima danak borua dibuka masuk didokon ima nakwasoma budo mangido minum torlas itu tu maroha di danakon dilehomma susu doh roti dido ima nakwasoma aulag minum do ahma di danakon didokot omakku mula do si panganon ikolyano do tunarikon dialang nakwasoma jala minum may mana susu do na dila di ino mardalam may mana jala mardalam mapartikyan 3 tahun kemudian 20 tahun kemudian adong masahalak na tua-tua ngopung-ngopung nenek-nenek marsakit ngamasay po sa hisay masuk ma na tua-tua nenek-nenek kon turuma sakit merubah alai naso panagaman dokter na gabi direktur di rumah sakit on
Naya ditolong dana na mga Yesus. Dipatupa maka pengobati doklan asing maluma. Na hindi leo keluarga mabayar hobar ima tu biasa na. Alay adong dileo dok direktur rumah sakit on nunga dibayar marihite-hite sagala susu dohot roti. Tarsong manasida. Mula manasida. Alay anggo nenek kontor diingot do. Damang day nang nenolong nga dibagasan Yesus Kristus. Pangurupion na tapatupa tudongat manang tu isipe. Ikon tapatupa dibagatan horong ni roha. Tanpa mencari keuntungan, tanpa mencari ibaratnya balasan, bahkan karena kita percaya kebesaran kasih Tuhan. Songon sahala dokteri dipatupa ibana pangurupion pamalupon nenek-nenek na marsahiti ala nang jumolo do ibana makilala songo dia nang dijalo di ibana sa nenek-nenek. Suang songo ni do nenek-nenek. Ditikin na dipatupa ibana mga leo susu dot roti. Disiala nang di jumolo do ibana majalo holong ni roha marhite-hite na sehat na dipatupa na tua-tuana. Songonido na kita di bagasan parngoluan. Songonido ng parngolota ng haporsyata ng pangrupin na ng patubata. Tapatupa masaluhuk na nasa nabuhi tapatupa tanpa memikirkan akan rugi atau akan untung. Tanpa menyombongkan diri, tanpa memberitahukan apa yang sudah kita lakukan. Percayalah, segala pemberianmu yang begitu luar biasa, Tuhan akan perhitungkan. Karena apa? Karena kita memberi, karena Tuhan sudah terlebih dahulu memberi kepada kita. Amin. Martangya kita. Molihat madiho ale Tuhan. Disude dengan ibasam nang totong dileho mutu bagasan palon namin. Di palaso kami manangyon hatam dia pada partikeno. Ajari mahami asa makangulon hatamu di bagasan palon namin. Ajari mahami asa patupan pangurupin di bagasan holong ni roha. Asa marhite-hite pangurupin nami gulang jol manang tartogu. Lang jumulo do ditugu ho hami sen haso dosa. Gabi marhalwaw kami sa tu bagasan partikeno. Mulihat Tuhan. Di bagasan Yesus Kristus martangya kami tudupamu. Amin. Shalom. Salam sehat Tuhan. Mamasu-masu hita saluhukna.